नमस्कार मु डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी चाइल्ड स्पेशलिस्ट चलते डिस्कसन करवा ये खरा दिन होता छुआ विभिन्न असुविधा किंबा रोग और तार प्रतिकार यहाँ को आम तीन टॉपिक्स रे कवर करवा। फास्ट है हिट रिलेटेड इलनेस किंबा हिट रिलेटेड असुविधा। फास्ट तो है आप जानी रखु घिमिरी बहुत पेरेंट्स मान बहुत सारा क्वेरीज आसे मैंने से आसिक पचारे सर छुआर घिमिरी होचे आम कौन करूँ देखो फास्ट तो जानते यहाँ कहीं होची देखो आम देहर जो चुटी ए सब तले गोटे पोर अच्छे ठीक अच्छे यह पोर माने ये पोर द्वारा झाड़ गुड़ाक बाहरी थाए तो खरा दिन कौन हुए जो झाड़ बाहरी थाए झाड़ एमाउंट बहुत होता है तो बहुत बाहरी 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 से जगह ब्लॉक होता है कभर होता है जहाद्वारा कि झाड़ बाहरी न था जहाद्वारा से जगह इनफ्लामेशन होता है और बेले बेले से जगह इनफेक्शन होता है यह द्वारा देहर घिमिरी होता है यहाँ यूजुअली निजे निजे कमी था तो घिमिरी हेले आप कौन करेंगे देखो फास्ट तो घिमिरी न होगा आप कौन करा जानतु। फास्ट छुआ को आप खरा बाहर को छाड़ू ना छुआ को लुज कपड़ा और लाइट कपड़ा पिंधु और छुआ को डेली गधातु कहीं जब आप डेली गधे जो स्वेट जो ब्लॉक होती बाहरी पड़ो और घिमिरी यूजुअली हेबनी और लुज कपड़ा पिंधे तो से फ्रिक्शन ही न था फ्रिक्शन द्वारा इनफ्लामेशन बढ़ी था जहाद्वारा कि घिमिरीटा आहरी कुंडई था और आहरी होता है ठीक अच्छे तो छुआ को लुज कपड़ा पिंधु डेली गधातु और जब घिमिरी होची ताहले आपण कौन करेंगे लैक्टोकालाइन लोशन आप यूज करेंगे यूजुअली पाउडर यूज करवा उचित नहीं कहीं आहरी ब्लॉकेज करे आहरी घिमिरी भी बढ़ई थाए से आप यूजुअली पाउडर यूज कर लैक्टोकालामिन जो कालामिन कालक्यूर सब ना आसे ये लोशन आप यूज करूँ और ठंडा रखु डेली गधातु यह द्वारा धीरे धीरे घिमिरीटा कमी जाए। सेकेंड जिन बहुत इंपोर्टेंट जिन अंशुघात हिट स्ट्रोक ठीक अच्छे आम आम टर्म हिट स्ट्रोक कहूँ आम यूजुअली ओडिया अंशुघात कि लू कहते तो यहाँ कौन जिते बड़े जब छुआ को अधिका खराब जीव किंबा किसी अधिका टाइम जीव कम खराब बेले अंशुघात हर संभावना थाए तो अंशुघात है कमी जानवे देखो छुआर टेम्परेचर बहुत बढ़ी ठीक अच्छे यूजुअली 104 रु अधिका रहे कि यूजुअली छुआ मान केस 100 टू 101 अधिका अंशुघात होती सस्पेक्ट करवा देह झाड़ बाहर छुआ इरिटेबल हम कि लिथार्जिक हो किसी खाइबनी ठीक अच्छे ताहले आपण छुआ को अंशुघात होती भाई पारे तो मेन जिनस सब अधिक ट्रिगर होता है डिहाइड्रेशन में खरा दिन जब छुआ ठीक से पानी न पीऊँच कि देहर जल अंश ठीक से न था ये अंशुघात होने संभावना थाए तो अंशुघात मुझे फास्टली कह सागे सागे डॉक्टर पाखक नि कहीं यहाँ गोटे हेल्थ इमरजेंसी कंडीशन एराइज होता है ठीक अच्छे। थर्ड गोटे इंपोर्टेंस वाला हिट रिलेटेड इलनेस से छुआ को भोक न लगे मुझे गोटे भिडियो डिस्कसन करी देखो आम मुंडे गोटे हाइपोथालामस गोटे सेंटरटे अच्छे से भोक लगे कंट्रोल करें तो खरा दिन कौन होता है से यही सेंटर को इनहिबिट होता है मैंने भोक लगे इनहिबिट होता है मैंने भोक कम लगी था से छुआ मैंने यूजुअली कम खाई था से आपको अधिका डर ना छुआ को फ्रिक्वेंटली फीड करंतु एवं ताकू हाइड्रेट रखा फ्रिक्वेंटली वाटर कि घरे थिबा जूस माने होममेड जूस लस्सी ए सब दिंतु जहाद्वारा कि इम्प्रूव हम और फोर्थ जिन डिहाइड्रेशन ठीक अच्छे डिहाइड्रेशन खरा दिन आप जानते डिहाइड्रेशन में सब जिन स्टार्ट हुए तो छुआर जलीय अंश देहर जलीय अंश जमी ठीक से ध्यान देवाई पड़े छुआ ठीक मात्रा पानी पीब माने कौन आम नॉर्मली जिते पानी पीऊे सपोज आप डेली 4 ରୁ 5 लिटर पानी पीछे तो खरा दिन से आ गए लिटर एड कर दिखाँ सेमती छुआ केस जब छुआ 2.5 लिटर 3 लिटर पानी पीऊँच तो आउ गोटे लिटर एड कर दिखाँ खरा दिन छुआ जिते पानी पी अधिका दिंतु ठीक अच्छे और डिहाइड्रेशन हाँपी आप अलग जिन सब देपारे घरे लेंबू पानी बनई पारे लस्सी दे पारे छाँच बनई पारे नॉर्मल जो जूस मैंगो जूस निजे बनई पारे गोटे जिन ध्यान रखु छुआ को केवे आर्टिफिशियल जूस कि जो कोल्ड ड्रिंक्स मिलूँ डिहाइड्रेशन हाँपी आम कोल्ड ड्रिंक्स देवु पेरेंट्स मान आजिकल मैंने जो सिनेर बढ़िया अच्छे जंक फूड कोल्ड ड्रिंक्स तो कोल्ड ड्रिंक्स आदौ छुआ को दिंतु ना कहीं देखो कोल्ड ड्रिंक्स कौन था चीनी सहित पानी प्लस कार्बोनेटेड माने कार्बोनेटेड होता है द्वारा छुआ को अधिका किसी मिलनी हाँ एनर्जी मिल बट यहाँ असुविधार सम्मुखीन करे कहीं अत्यधिक चीनी लुस्टुल कि वॉमिटिंग ट्रिगर करे जब चीनी खाली जाऊँगी विदाउट सोडियम माने लुण तो सर ठीक से आब्जर्व होता से आप छुआ खाली कोल्ड ड्रिंक्स देते यहाँ किसी बेनिफिट नक दरकार अधिका क्षति पहुंचे थाए तो से चार्टा जिन ध्यान रखु सेकेंड आम डिस्कसन करवा खाद्य रिलेटेड इलनेस माने खरा दिन छुआ जो खाद्य खाऊँ तार रिलेटेड इलनेस ठीक अच्छे देखो यूजुअली आप जानी
ଖରା ଦିନେ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ର ମାତ୍ରାଟା ବଢିଥାଏ। କାହିଁକି? ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସମୟ ବାହାରେ ରଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଟିକେ ଅଣ୍ଡର କୁକ୍ ଫୁଡ ମାନେ ଠିକ ସେ ନ ରାନ୍ଧିଲା ଫୁଡକୁ ଆପଣ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଖରା ଦିନେ କଣ ହୁଏ, ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡାକ ଥାନ୍ତି ସେଇ ଜାଗାରେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଯୋଉ ମାତ୍ରା ବଢିଥାଏ ସେଟା ରାପିଡଲି ବଢିଥାଏ। ମାନେ ଯଦି ଖାଦ୍ୟ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ବାହାରେ ରହିଲା ତ ଖରାରେ ମାନେ ଯୋଉ ସମର ସିଜନରେ ଯୋଉ ହିଟ୍ ଅଧିକା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମାନଙ୍କର ବଂଶ ବୃଦ୍ଧି ବହୁତ ମାତ୍ରା ହେଇଥାଏ। ତାହାପରେ ସେଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଇଥାଏ। ତ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଲା ବୋଲି କେମିତି ଜାଣିବେ? ଯଦି ଛୁଆକୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଭମିଟିଂ ହେବ, ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେବ ନା ଲୁଜ ଟୁଲ ହେବ, ଠିକ ଅଛି। ତ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ତାକୁ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ ଫୁଡ ଛୁଆକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ମେନଲି ଖରା ଦିନରେ ଆପଣ ଫଳ ଅଧା ଖାଇକି ସେଟା ଯଦି କାଟିକି ଫ୍ରିଜରେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଡ ପଏଜନିଂ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ତ ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଯେମିତି ଖାଦ୍ୟକୁ କହିଲି ଫ୍ରେଶଲି କୁକ୍ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ, ସେମିତି ଫଳ ମଧ୍ୟ ଫ୍ରେଶଲି କାଟିଥିବା ଫଳକୁ ହିଁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ବାହାରେ ତ ଆଦୌ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଫ୍ରିଜରେ ରଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଳ୍ପ ଟାଇମ ପାଇଁ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଖାଦ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ରୋଗ ତାର ବିଷୟରେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ହୁଏ ୟୁଜୁଆଲି ଖରା ଦିନରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ତ ପ୍ରିଭିଲେଜ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିଭିଲେଜ ଥିବ ଆପଣ ଭଲ ପାଣି ପିଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଏମିତି ପ୍ରିଭିଲେଜ ନାହିଁ ଭଲ ପାଣି ପିଇ ପାରିବେ। କାହିଁକି ନା ଖରା ଦିନରେ ୱାଟର ସଙ୍କଟ ମାନେ ଜଳ ସଙ୍କଟ ବହୁତ ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ତ ସେମାନେ ଠିକ ସୋର୍ସ ଅଫ ୱାଟର ପାଇନଥାନ୍ତି, ବହୁତ ଦୂରରୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ତ କମ ଆମାଉଣ୍ଟ ଅଫ ପାଣି ଏବଂ ଦୂଷିତ ପାଣି ଏଇଟା ପିଇବା ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ ହଇଜା ଏବଂ ଟାଇଫଏଡ ଏସବୁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଠିକ ଅଛି। ତ କମ ପାଣି ପିଇବା ଦ୍ୱାରା କିମ୍ବା ଠିକ ପାଣି ନ ପିଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ଟାଇଫଏଡ, ହେପାଟାଇଟିସ ସି ମଧ୍ୟ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଅଲଦୋ ବର୍ଷା ଦିନ ଅପେକ୍ଷା ଏଇଟା କମ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଫିର ବି ଏଇଟା ଥାଏ, ଏଇଟା ଆପଣ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ। ତ ଖାଦ୍ୟ ରିଲେଟେଡ ଜିନିଷରେ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ମଧ୍ୟ ଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯେମିତି ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ନ ହେବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ପାଣି ପାଣି ପାଣି। ଖରା ଦିନରେ ଆପଣ ଲେମ୍ବୁ ପାଣି କିମ୍ବା ପଇଡ଼ ପାଣି କିମ୍ବା ଘରେ ବନେଇଥିବା ଛାଞ୍ଚ ଲସି ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଲା ଆପଣ ଓଆରଏସ୍ ଡେଫିନେଟଲି ଘରେ ରଖନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଆପଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ଓଆରଏସ୍ ରଖିଲେ କଣ ହବ, ଯଦି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କେତେବେଳେ ଡାଉଟ ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆକୁ ଡିହାଇଡ୍ରେସନ ହେଇଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ଓଆରଏସ୍ ଠିକ ସେ ବନେଇକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି। ଓଆରଏସ୍ ବନେଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓରେ ଡିସ୍କସନ କରିଥିଲି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ବନେଇବି ଏହା ରିଲେଟେଡ, ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ଆମର ଥାର୍ଡ ଟପିକ, ମାନେ କଣ ଖରା ଦିନରେ ହଉଥିବା ଇନଫେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ ଡିଜିଜ, ଇନଫେକ୍ସନ ରିଲେଟେଡ ମାନେ ସବୁ ଅସୁବିଧା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ହେଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ଦିନେ କଣ ହୁଏ, କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ ହେଇଥାଏ। କଣ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ଆମର ଆଖିରେ ଯୋଉ ମଏଶ୍ଚର ମାନେ ହ୍ୟୁମିଡିଟିର ମାତ୍ରା କମ ଥାଏ ତ ଆଖି ଡ୍ରାଏ ହେଇଥାଏ, ତା ଫଳରେ ସେଟା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ସେ ଜାଗାରେ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ କୋଲୋନାଇଜେସନ ହେଇକି ସେଠି କଞ୍ଜକ୍ଟିଭାଇଟିସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ତ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ହଉଛି, କାହିଁକି ନା ଏଟା ଗୋଟେ ଡିଆଁ ରୋଗ ମାନେ ଏଟା କମ୍ୟୁନିକେବଲ ଡିଜିଜ, ତ ଯଦି ଘରେ କାହାକୁ ମଧ୍ୟ ହଉଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧାନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ। ସେକେଣ୍ଡ, HFMD ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫୁଟ ମାଉଥ ଡିଜିଜ ଖରା ଦିନେ ୟୁଜୁଆଲି ଦେଖା ଯାଇଥାଏ। ଏଇଟା କଣ ହେଇଥାଏ, ଛୁଆକୁ ତାପ ଆସିବ, ତାର ଏଇ ପାପୁଲି ଜାଗା ଯୋଉ ଗୋଡର ସେ ଏମିତି ଫିଟ୍ ଜାଗା ଦେହ ସାରା ଏବଂ ମୁହଁରେ ତାକୁ ରାସେସ ଲାଲ ରଙ୍ଗର ରାସେସ ହେବ ଏବଂ ତାକୁ ଜ୍ୱର ଆସିବ। ୟୁଜୁଆଲି ଏଇଟା କକ୍ସାକି ଭାଇରସ ଏବଂ ଏଣ୍ଟର ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥାଏ। ଏହା ଭାଇରାଲ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ, ଏହା ପାଇଁ କିଛି ଡେଫିନେଟଲି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନଥାଏ। ଜ୍ୱର ପାଇଁ ପାରାସିଟାମୋଲ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଇଟା ୟୁଜୁଆଲି ସେଲ୍ଫ ଲିମିଟିଂ। ଫିର ବି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି ତାହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ଡକ୍ଟରକୁ ଯାଇକି ଦେଖାନ୍ତୁ। ଥାର୍ଡ, ଆପଣ ଏମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଖରା ଦିନେ ଛୁଆଙ୍କୁ ଚିକେନ ପକ୍ସ ମଧ୍ୟ ହେଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଚିକେନ ପକ୍ସ ଯୋଉ ମାନେ ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଖରା ଦିନେ ତାର ମାନେ ଯୋଉ ବଂଶ ବୃଦ୍ଧିର କାପାସିଟି ଅଧିକା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଖରା ଦିନେ ମଧ୍ୟ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେଇଥାଏ। ଏଇଟା ମେନଲି କ୍ରାଉଡେଡ ଏରିଆ, ମାନେ ଯେମିତି ସପୋଜ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହୁଛି କିମ୍ବା ଆପଣ ଘରେ କ୍ରାଉଡେଡ ହେଇକି ରହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଗୋଟେ ରୁମରେ ଆପଣ 5-6 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଶୋଉଛନ୍ତି, ତ ସେ ମାନେ ସେଠୁ ଏଇଟା ଛୁଆକୁ ଅଧିକାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଦିଟା ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ହଉଛି ଭେରିସେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଗୋଟେ ଅଛି, ଏଇଟା ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ସିଡ୍ୟୁଲରେ ନାହିଁ, ଠିକ ଅଛି। ନ୍ୟାସନାଲ ଇମ୍ୟୁନାଇଜେସନ ସିଡ୍ୟୁଲ ନାହିଁ ତ ଆଇପି ସିଡ୍ୟୁଲ ଅଛି, ଏଇଟା ପ୍ରାଇଭେଟଲି କିଣିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଛୁଆକୁ ଦେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଭେରିସେଲା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟଲି କିଣିକି ଛୁଆକୁ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଛୁଆ ଯେମିତି କ୍ରାଉଡେଡ ଜାଗାରେ ନ ରହିବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭେରିସେଲା ମାନେ ଯୋଉ ଚିକେନ ପକ୍ସ ହେବାର ସମ୍ଭାବନାଟା କମ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ଖରାଦିନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଇନଫେକ୍ସନ ହେବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ଥାଏ, ଯେମିତିକି ମାନେ କଣ ହୁଏ ୟୁଜୁଆଲି ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଯାହାର ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବା ପାଇଁ ଝରକା କବାଟ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ଥାଏ, ତ ଯାହା ମଶା ଆସିଥାଏ। ମଶା ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଲେରିଆ ଡେଙ୍ଗୁ ଏସବୁ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହାର ପ୍ରତିକାର ନେବା ପାଇଁ ପଡିବ
ठीक अच्छे। तो आपण माने गोटे जिनस इम्पोर्टेंट जिनस कहूची खरा दिन रे 4टा स्टेप फॉलो करंतु। फास्ट ला पानी 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 छुआ को सबरे हाइड्रेटेड रखंतु। दरकार पड़ले लेंबू पानी ओआरएस घर बना जूस लस्सी एसबू दिंतु ठीक अच्छे। सेकेंड छुआ को अधिक खरा को छाड़ंतु नहीं। यूजुअली 10 रु 11 बाजिगला पर 4टा जाए छुआ को खरा को छाड़ंतु नहीं कहीं आजिकल जिते मात्रा खरा बढ़ुची तो छुआ को केते बेले मध्य अंशुघात हर संभावना अच्छे ठीक अच्छे। थर्ड छुआ को जिते बेले बाहर को छाड़ुचंती लूज कपड़ा और लाइट कलर माने कौन धड़ा लाइट येलो लेमन कलर कपड़ा ताको पिंधे की छाड़ंतु। एवं अधिक समय जमी से छाई रहिबो जदि से सांग साथी मानक सहित खेलुची ताहाले मध्य से छाई रहिबो ठीक अच्छे। एवं फोर्थ एवं इम्पोर्टेंट जिनिस जदि भी आपको डाउट लगुची हेल्थ रिलेटेड किंबा अन्य किसी इलनेस सांगे सांगे डॉक्टर को लेकिन देखा ठीक अच्छे। सुस्थ रहंतु एवं सुरक्षित रहंतु। खरा दिन में